ओम शांति 19 सेप्टेम्बर 2023। परम सद्गुरु शिव भगवान उवाच मीठे बच्चे तुमर काम हेला निजे निज सहित कथबार्ता करिबा एवं पवित्र हेबा। सेथिपाई अन्य आत्मा मानंक विषय रे चिंतन करी निजर समय नष्ट कर नाही। आजिर प्रश्न केउ कथा बुद्धि रे रहिले सबु पुराणा अभ्यास गुड़िक समाप्त होई जिवो। केउ कथा बुद्धि रे रहिले सबु पुराणा अभ्यास गुड़िक समाप्त होई जिवो। उत्तर आमे माने बेहदर पिता अर्थात परम पितांकर संतान, तेणु विश्वर मालिक अटो। आमको देवता हेबार अछि। जदि एही कथा बुद्धि रे रहिबो तेबे सबु पुराणा अभ्यास गुड़िक समाप्त होई जिवो। तुमे किछि कुह भी न तुमे किछि कुह कि न कुह, किंतु आपे आपे सबु किछि छाड़ी देव। ओलटा सीधा खाद्यपेय मद गंजेई इत्यादि आपे आपे छाड़ी देबे। कहिबे बाह आमको त लक्ष्मी नारायणंक भली हेबार अछि, जेहेतु 21 जन्मर राज्य भाग्य मिलुछि, तेणु पवित्र काहींकी न रहिबा। ओम शांति। बाबा घड़ी घड़ी पिलामानंकु मने पकाई देउछंती, कहउछंती तुमे माने बाबांक स्मृति रे केते समय बसुछ, बुद्धि अन्य आड़कु जाउ नाही तो। बाबांको समस्ते डाकुछंती, कहउछंती बाबा आपण आसी आमको पवित्र करंतु। पवित्र निश्चित हेबाकु पड़िबो। एही सृष्टि चक्र किपरि घुरुछि एही ज्ञान तुमे माने काहाकु मध्य बुझाई पारिबो। जदिओ आत्मा पवित्र नुहे किंतु ज्ञान तो पढ़ी पारिबो ना, एहा किछि बड़ कथा नुहे। 84 जन्मर चक्र एवं प्रत्येक जुगर एतिके आयुष एवं प्रत्येक जुगरे एतिके जन्म नेउछंती, एहा तो पढ़ी पारिबे ना। एहा तो बहुत सहज कथा। एहार जोग सहित कौनसी संबंध नाही। एहार जोग सहित कौनसी संबंध नाही। एहा हेउछि पाठ पढ़ा। बाबा तो यथार्थ कथा बुझाउछंती। बाकी रहिला सतो प्रधान हेबा कथा, ताहा तो जोग द्वारा ही होई पारिबो। जदि जोगयुक्त हेबे नाही तेबे बहुत नीच पद पाइबे, एते उच्च पद पाइबे नाही। सेथिपाई बाबा ध्यान आकर्षण कराउछंती। तुम मानंकर बुद्धिर जोग बाबांक साथिरे सर्वदा रही थाउ। एहाको ही प्राचीन जोग कुहा जाए। शिक्षकंक साथिरे तो प्रत्येकंकर बुद्धि जोग रहिछि, किंतु मूल कथा हेउछि बाबांको मने पकाइबा। जोगर यात्रा द्वारा ही सतो प्रधान हेबाकु पड़िबो एवं घर को फेरी जिबाकु हेबो। बाकी ज्ञान तो बहुत सहज, छोटो पिला भी एहाकु बुझी पारिबो। जोगयुक्त हेबा समय रे मायार युद्ध आरंभ हेउछि। तुमे माने बाबांको मने पकाउछ, किंतु माया निज आड़को आकर्षित कराई भुलाई देउछि। एमिति तो कहि पारिबो नाही जे मो भितरे शिव बाबा बसिछंती, मु निजे शिव अटे ना, मु गोटिए आत्मा, तेणु निजको आत्मा भाबी शिव बाबांको मने पकाइबाकु हेबो। एमिति नुहे जे मो भितरे शिवंकर प्रवेशता हेउछि। एमिति तो कदापि होई पारिबो नाही। बाबा कहउछंती मु अन्य काहा शरीर रे प्रवेश करू नाही। मु यही ब्रह्मांक शरीर रे प्रवेश करी तुम मानंको बुझाउछि। हाँ, जदि केही संतान अल्प बुद्धिवान होइथिबे एवं जिज्ञासु अधिक बुद्धिवान होइथिबे, तेबे मु सेही संतान मध्यरे प्रवेश करी जिज्ञासु को दृष्टि देई पारिबी। अधिक समय प्रवेश करी रही पारिबी नाही। बहु रूप धारण करी काहार भी कल्याण करि पारिबी। बाकी एमिति केही केही कहि पारिबे नाही जे मो भितरे शिव बाबांकर प्रवेशता हेउछि
ମୋ ଭିତରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଛି। ଶିବ ବାବା ମୋତେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବା। ବାବା 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରର ରହସ୍ୟକୁ ବହୁତ ସହଜ ରୀତିରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାରେ ଲାଗିଛି। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତ ଏତେ ଜ୍ଞାନ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ନା, ତାକୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମାକୁ ଏହି ଶରୀର ମିଳିଛି ନା। ଆତ୍ମା ହିଁ ଦେବତା ହେଉଛି, ଆତ୍ମା ହିଁ ବାରିଷ୍ଟର ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ଥିଲ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଲା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ନୁହଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଥିଲା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ନୁହଁ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମୁଁ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଗଲି, ତେଣୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ବିକର୍ମ କର ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜେ ନିଜ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କର ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଲଢ଼େଇରେ 2 କୋଟି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏତେ ସବୁ ଆତ୍ମା କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆରେ ସେମାନେ କେଉଁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ତୁମର କ'ଣ ଯାଉଛି? ତୁମେ କାହିଁକି ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛ? ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମର କାମ ହେଉଛି ପାବନ ହୋଇ ପାବନ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବା। ଯଦି ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଯିବ ତେବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯିବ। କାହାକୁ ଯଦି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ ତେବେ ସିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ। ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ତ୍ୟାଗ କର, କାରଣ ତୁମକୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଲା ବେଳେ ତାର ମୁହଁ ଘର ଆଡ଼କୁ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ପାଦ ଶ୍ମଶାନ ଆଡ଼କୁ ରଖନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ମଶାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପାଦ ଘର ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ମୁହଁ ଶ୍ମଶାନ ଆଡ଼କୁ କରିଦିଅନ୍ତି। ତୁମର ଘର ମଧ୍ୟ ଉପରେ ରହିଛି ନା? ଉପରକୁ କେହି ପତିତ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପତିତ, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ପବିତ୍ର ଏବେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେହି ଭାଷାରେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବୁଝାଇବେ। ଯେଉଁ ଭାଷା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସେହି ଭାଷାରେ ବୁଝାଇବେ ନା। ଆଜିକାଲି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭାଷା ବଦଳାଇ ଆଉ କିଛି ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଇତ୍ୟାଦି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଭାଷା ନୁହେଁ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ନୁହେଁ, ହିନ୍ଦୀ ହେବା ଉଚିତ। ପୁଣି ସେମାନେ ସଂସ୍କୃତ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ତେବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ବସୁଛ ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ବସିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାରେ ତୁମେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଅ ନାହିଁ। ଏତେ ମଶା ମାଛି ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଭୂମିକମ୍ପରେ ଅନେକ ମରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଆତ୍ମା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ତୁମର କ'ଣ ଯାଉଛି?
तुमको बाबा श्रीमत देइछन्ति जे प्रथमे निजर उन्नति कर पाई पुरुषार्थ कर, अन्यर कथा चिंतन कर नाही। एमिति हेले अनेक कथार चिंतन बुद्धि रे आसीबो। बास तुमे केवल मोते मने पकाओ, जेउथि पाई मोते डाकिछ सेही जुक्ति अनुसारे चाल। तुमको बाबांक निकटरू संपत्ति नेबार अछि, अन्य कौनसी कथारे जीवा उचित नुहे। बाबा घड़ी घड़ी ध्यान आकर्षण कराउछन्ति, बुद्धि जो कहउछन्ति बुद्धि अन्य केउ आड़े जाउ नाही तो भगवानंकर श्रीमत तो मानिबा उचित ना। अन्य कौनसी कथारे किछि भी फायदा नाही, पवित्र हेबा ही हेउछि मुख्य कथा। यही कथा को भल भावरे मने रख जे बाबा आमर बाबा अटंती, बाबा आमर बाबा अटंती, शिक्षक मध्य अटंती एवं सतगुरु मध्य अटंती। यही कथा को निश्चित निज मनरे रखिबाकू हेब जे बाबा बाबा मध्य अटंती, आमको पाठ पढ़ाउछन्ति एवं जोग मध्य शिखाउछन्ति। शिक्षक पाठ पढ़ाइबा समय रे विद्यार्थी मानकर बुद्धिर जोग शिक्षकंक सहित एवं पाठ पढ़ा सहित थाए। यही बाबा ही बाबा मध्य कहउछन्ति तुमे माने तो बाबांकर संतान होइछ, सेथिपाई तो एठारे बसिछ, शिक्षकंक ठारू पाठ पढ़ुछ, तुमे माने बाबांकर होई जाइछ। तेणु केउठारे रही मध्य पाठ पढ़ा प्रति ध्यान दे पारिबो। जदि तांको मने पकाइबो तेबे तुमर विकर्म विनाश हेबो एवं तुमे सतो प्रदान होई जिवो। यही ज्ञान तुमको अन्य केही दे पारिबे नाही। मनुष्य माने एबे घोर अंधकार रे अछन्ति ना। ज्ञान रे देख केते शक्ति मिलुअछि, तेबे शक्ति केउठारु मिलुछि? बाबांक ठारू शक्ति मिलुछि, जहा द्वारा तुमे माने पवित्र होई जाउछ। एहा सहित तुमर पाठ पढ़ा मध्य बहुत सहज। दुनियार पाठ पढ़ारे तो बहुत मास लगी थाए, दुनियार पाठ पढ़ारे तो बहुत मास लगी थाए। एठारे केवल 7 दिनर कोर्स करा जाए, ता द्वारा तुमे माने सब किछि बुझी जिवो। किंतु सब किछि निजर बुद्धि उपरे निर्भर करुछि। बुझिबारे केही अधिक समय लगाउछन्ति, केही कम समय लगाउछन्ति। एथिरे मुख्य कथा हेउछि बाबांको मने पकाइबा एवं पवित्र हेबा। एहा ही कष्ट साध्य होई जाउछि। बाकी पाठ पढ़ा तो बहुत सहज। तुमको स्वदर्शन चक्रधारी हेबाकू पड़िबो। तुमे माने गोटिए दिनर कोर्स रे मध्य सब किछि बुझाई पारिबो। अन्य आत्मा माने बेहद बाबांकर संतान अटु, तेबे निश्चित आमे विश्वर मालिक हेलु ना। यही कथा बुद्धि रे सर्वदा रहिबा दरकार। जदि देवता हेबाकू चाहुछ तेबे दैवी गुण मध्य धारण करिबाकू हेबो। जहांक बुद्धि रे धारणा होई गला सी तुरंत सब खराब अभ्यास छाड़ देबे। तुमे कुह बा न कुह स्वतः छाड़ी देबे। अशुद्ध खाद्य पानीय मद आदि आपे आपे छाड़ी देबे। कहती बा आमको एही बड़ी श्रेष्ठ हेबार अछि, आमको 21 जन्मर राजत्व मिलिछि, तेबे काहेकि मु पवित्र न हेबी? एकदम पुरुषार्थ रे लागि जिबा दरकार। मुख्य कथा हेउछि ज्ञानर यात्रा, मुख्य कथा हेउछि जोगर यात्रा। बाकी 84 जन्म जोगर यात्रा तो गोटे सेकेंड रे मिल जाउछि। बाबा कहउछन्ति बाकी 84 चक्रर ज्ञान तो गोटे सेकेंड रे मिल जाइछि। देखु देखु बुझी जिबे नुआ वृक्ष निश्चित छोट होइथिबो, एबे एहा केते बड़ वृक्ष होई जाइछि तथा संपूर्ण तमो प्रधान होई जाइछि। पुणी भविष्यत रे छोट एवं नुआ होई जिवो। तुमे माने जानिछ यही ज्ञान केउठारु केबे भी मिलिबो नाही। तुमे माने जानिछ एही ज्ञान केबे ठारु
କେଉଁମାନେ ବି ମିଳିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ କରିନିଅ। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ଆଉ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଏଭଳି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବେ ନା। ଇଏ ଆମର ବେହଦର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା କିଭଳି ପବିତ୍ର ହେବ, ଏ କଥା କେହି ବି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ଭଗବାନ ହୋଇଗଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଧର୍ମ ହୋଇଗଲାଣି, ଜଣା ନାହିଁ କେଉଁଟି ଠିକ୍। ଯଦିଓ ତୁମର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବା ମ୍ୟୁଜିୟମ ଆଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ତ ହୋଇ ହିଁ ଗଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼େ, ତାପରେ ଘର ତିଆରି ହେଲା ପରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଏ। ମୂଳଦୁଆର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବାବା ସ୍ଥାପନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ବାକି ନୂଆ ଦୁନିଆର ଉଦ୍ଘାଟନ ତ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇ ହିଁ ଯିବ। ସେଥିରେ କାହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର ନାହିଁ। ଉଦ୍ଘାଟନ ତ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଯିବା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଏବେ ଆମେ ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ପରେ ପୁଣି ନୂଆରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଯିବ। ସତ୍ୟଯୁଗର ସ୍ଥାପନା ବାବା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଯଦି ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜଧାନୀ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କିଏ କରିବେ? ବାବା ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଖିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେବ। ଶେଷ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବୁଝିଯିବ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ପବିତ୍ରତା ବିନା ସମ୍ମାନର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି ଭଲେ କର, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପଇସା କ'ଣ କରିବ? ଭୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମର ପୁଅ ନାତି ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ସବୁ କିଛି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜମା କରି ରଖ। ବାକି ସବୁକିଛି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଅ। ସମସ୍ତେ ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଅନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପତିତଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ନେଣଦେଣ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମର ପତିତମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ନେଣଦେଣ ନାହିଁ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ, ତୁମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଏଠାକୁ ଗରିବ, ସାହୁକାର ଆଦି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଟିପତି ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ଆସିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ଗରିବମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ଭାରତ ଦେଶ ଗରିବ ଦେଶ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆବୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ, ଯେଉଁଠାକୁ ବାବା ଆସି ବିଶ୍ୱର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ତ ନର୍କ ଅଟେ। ପୁଣି ନର୍କ କିପରି ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି, ତାହା ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ବାବା ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ହେବାର ଏଭଳି ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯାଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବେ ଅକଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କେହି କାନ୍ଦନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିମା ଗାନ କରାଯାଉଛି, ଯେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସୁଖର ସାଗର, ଏହି ମହିମା ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ସାଗର ହେଉଛ, ବହୁତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଉଛ। ପୁଣି ତୁମର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ
संस्कार नहीं नुआ दुनिया को चलीज सेतेबेले सेठारे तुमर महिमा बदली जीव पुणी तुमको सर्वगुण संपन्न कुहाजिब। एबे तुमे माने नरकरे बसीछ एहाकू कंटार जंगल कुहाजाए बाबा को ही बगीचार माली नाउरिया कुहाजाए। समस्ते गायन करुछंती जे आमर दुखर नौका पार कर तेबे निश्चित दुखी अटंती सेथिपाई आत्मा डाकुछि। जदिओ बाबांकर महिमा गान करुछंती किंतु किछि भी बुझु नाहंती जहा आसिला ताहा कहि देउछंती सर्वोच्च भगवानंकर निंदा करि चलिछंती। तुमे माने सेमानंकु कहुछ जे आमे आस्तिक अटु समस्तंकर सद्गति दाता बाबांकु आमे जानिगलुनी। बाबा आसी निजे निजर परिचय देउछंती। तुमे माने भक्ति करुनाह तेणु दुनिया बाला केते हैरान करुछंती। सेमानंकर संख्या अधिका आउ तुमर संख्या कम। तुमर संख्या जेतेबेले बढ़ी जिबे सेमाने मध्य आकर्षित हेबे सेमानंकर बुद्धिर ताला खोली जिब। अच्छा मिठे मिठे शिखिला दे संतान मानंक प्रति मात पिता बापदादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति। नमस्ते 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 ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर निजर उन्नतिर ही चिंतन करिवार अछि। अन्य कौनसी कथारे मुंड खेलाइबार नाही। पाठ पढ़ा एवं जोग उपरे पूरा पूरा ध्यान देबार अछि। बुद्धि को एणे तेणे भ्रमित करिबार नाही। 2 नंबर वर्तमान परम पिता परमात्मा निजे धराधाम को आसीछंती सेथिपाई निजर सबुकिछि कायदार सहित ईश्वरीय सेवारे लगाइबा को हेबो। पतित आत्मा मानंक सहित कौनसी लेनदेन करिवार नाही। सम्मानर सहित स्वर्ग को जीवा पाई पवित्र निश्चित हेबार अछि। आजिर वरदान मन एवं बुद्धि को व्यर्थ ठारू मुक्त रखी ब्राह्मणर संस्कार निर्माण करुथिबा शासनकर्ता भव। जे कोनसी छोटिया व्यर्थ कथा व्यर्थ वातावरण व्यर्थ दृश्यर प्रभाव प्रथमे मन उपरे पड़ी थाए तापरे बुद्धि ताकू सहयोग दिए। जदि मन एवं बुद्धि सेही भली भावरे कार्य करि चलिबे तेबे ताहा संस्कार रे परिणत होई जिवो जहा द्वारा भिन्न भिन्न प्रकारर संस्कार देखा जाई थाए जहा कि ब्राह्मण मानंकर संस्कार नुहे। तेबे कौनसी भी व्यर्थ संस्कारर वशीभूत हेबा निज सहित युद्ध करिबा बा बारंबार खुशी हजिजिबा ए सबु क्षत्रिय पणियार संस्कार अटे। ब्राह्मण अर्थात रूलर बा शासनकर्ता जे कि व्यर्थ संस्कार ठारू मुक्त होई थिबे तार अधीन नुहे। आजिर स्लोगन मास्टर सर्वशक्तिमान सीए जे कि दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा सर्व समस्या को अतिक्रम करि जाउथिबो। ओम शांति।